Yan, hanapin mo sa YouTube. De, Fruit salad po. fruit salad. O, sige. Dalawang kinayod na buko po, tapos, Natuka. Okay. apo. Tapos, Nestle cream po, dalawa, or depende po sa ano po, kung ano po, sa taste niyo po. Okay. Tapos, fruit cocktail. Isang can. Ah. Walang juice. Okay. Tapos, ano po, nata de coco, isang bote po. Okay. Yung Tapos, laman lang. tapos, Then, condensed milk po, tapos Alaska, tapos evaporated milk, isa din po, malaking can. And then, kung gusto niyo din po lagyan ng apple, pwede po, tapos grapes po. grape. Okay. Yan Cheese, lang. pwede rin. Pwede rin po Anong brand lagyan. cheese? Depende po kung gusto niyo Anong gigamit mo? Eden po or queso. Hindi melted, basta eaten. Okay, ano pa? Yan lang po.